हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आलोक। आप लोगों ने इन गुब्बारों को फोड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा। आज हम इनको स्लो मोशन में फोड़ के दिखाएंगे। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आलोक। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आलोक। आप देख रहे हैं हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आलोक। आज हम इन्हीं गुब्बारों के बारे में बात करेंगे। आज हम इन्हीं गुब्बारों के बारे में बात करेंगे। आप इनको फोड़ के भी बहुत देखा होगा, पर आज हम इनको स्लो मोशन में फोड़ के दिखाएंगे। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not sorry.